بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। या अल्लाह या अज़ीम, या अल्लाह या लतीफ़, या अल्लाह या समद, या अल्लाह या हलीम, या अल्लाह या खबीर, या अल्लाह या समीर, या अल्लाह या बसीर, या अल्लाह या मुज़िल, या अल्लाह या अदल, या अल्लाह या खाफ़िज़, या अल्लाह या क़ाबिज़, या अल्लाह या फ़त्ताह। बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। या अल्लाह या अज़ीम, या अल्लाह या लतीफ़, या अल्लाह या समद, या अल्लाह या हलीम, या अल्लाह या खबीर, या अल्लाह या समीर, या अल्लाह या बसीर, या अल्लाह या मुज़िल, या अल्लाह या अदल, या अल्लाह या खाफ़िज़, या अल्लाह या क़ाबिज़, या अल्लाह या फ़त्ताह। बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। या अल्लाह या अज़ीम, या अल्लाह या लतीफ़, या अल्लाह या समद, या अल्लाह या हलीम, या अल्लाह या खबीर, या अल्लाह या समीर, या अल्लाह या बसीर, या अल्लाह या मुज़िल, या अल्लाह या अदल, या अल्लाह या खाफ़िज़, या अल्लाह या क़ाबिज़, या अल्लाह या फ़त्ताह। बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। या अल्लाह या अज़ीम, या अल्लाह या लतीफ़, या अल्लाह या समद, या अल्लाह या हलीम, या अल्लाह या खबीर।
يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا مذل يا الله يا عدل يا الله يا خافض يا الله يا قابض يا الله يا فتاح بحق إياك نعبد وإياك نستعين الله لا إله إلا هو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني يا الله يا عظيم يا الله يا لطيف يا الله يا صمد يا الله يا حليم يا الله يا خبير يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا مذل يا الله يا عدل يا الله يا خافض يا الله يا قابض يا الله يا فتاح بحق إياك نعبد وإياك نستعين الله لا إله إلا هو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني يا الله يا عظيم يا الله يا لطيف يا الله يا صمد يا الله يا حليم يا الله يا خبير يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا مذل يا الله يا عدل